السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو شابتر زوج لا سينيتيك انزيماتيك. Généralité, les enzymes sont des macromolécules de nature protéique. Les enzymes هما واحد les molécules qui est grand, la nature ديالهم protéique. Elles jouent le rôle de catalyseurs biologiques qui ont la capacité d'accélérer les réactions chimiques dans les cellules vivantes sans être transformés. Les enzymes هما واحد les macromolécules de nature protéique. عندهم واحد الرول اللي هو بحال الرول تاع ان كاتاليزور، دي كاتاليزور بيولوجيك. عندهم اللي هو هاد لو رول هو عندهم لا كاباسيتي باش انهم ياكسيليريو لي رياكسيون شيميك في لي سيلول فيفون eux-mêmes d'une façon permanente. Les enzymes ont donc un rôle vital, عندهم واحد الرول donc vital qui se manifeste par la catalyse de l'ensemble des réactions constituant le métabolisme, c'est-à-dire l'anabolisme, le catabolisme d'un grand nombre de molécules biologiques. Chaque réaction chimique dans une cellule possède son propre catalyseur. كل réaction في شي cellule عندها الكاتاليزور الخاص ديالها. Donc il existe un grand nombre d'enzymes dans une cellule vivante. علاش لحقاش عندنا بزاف تاع لي سيلول، دونك وكل سيلول عندها الكاتاليزور الخاص بها، دونك غادي يكون عندنا بزاف تاع لي كاتاليزور. En l'absence d'enzymes, plusieurs réactions biochimiques En l'absence d'enzymes, plusieurs réactions biochimiques ne sont pas possibles, même si en l'absence d'enzymes, plusieurs réactions biochimiques ne sont pas possibles, même si on attend des années et la vie, comme on la connaît, n'existera pas. فاش يكون عندنا ما يكونش عندنا l'enzyme، في l'absence تاع l'enzyme بزاف تاع لي رياكسيون صافي ما يكونوش بوسيبل، ما يقدوش يديروا، ما يكونوش بوسيبل، واخا نستناوهم اعوام والحياه كامله نستناوهم ما غاديش يكونوا بوسيبل. n'existera pas. L'activité catalytique de nombreuses enzymes nécessite la présence de petites molécules qu'on appelle les cofacteurs. هاد l'activité catalytique تاع بزاف تاع de nombreuses enzymes كتحتاج واحد des petites molécules اللي كنسميوهم les cofacteurs. Ainsi, une enzyme son cofacteur est appelé apoenzyme et l'enzyme complète catalytiquement active est dénommée holoenzyme. دابا كاين جوج، كاين لاكتيفيتي كاتاليتيك كتحتاج لواحد الانزيم اللي كيتسمى كتحتاج لواحد البتي موليكول اللي كتسمى لي كوفاكتور. لي زونزيم اللي ما فيهاش هاد لو كوفاكتور ما عندهاش هاد لو كوفاكتور كتسمى ابو انزيم. ابو انزيم الانزيم اللي عنده هاد لو كوفاكتور كيتسمى اولو انزيم. دونك ابو انزيم بلس كوفاكتور يتسمى اولو انزيم. يعني ابو انزيم يعني واحد الانزيم اللي ما فيهش الكوفاكتور، الا زدنا له الكوفاكتور غادي يتسمى اولو انزيم. On note aussi que l'activité catalytique peut exister de façon limitée dans d'autres molécules biologiques. C'est le cas des ARN et des anticorps. L'activité catalytique تقدر تكون بواحد لا فاصون ليميتي في des molécules واحد اخرين. كاين لو ريبوزوم اي كاين لابزيم. ثاني حاجه nomenclature et classification des enzymes. أول حاجة nomenclature des enzymes. Les enzymes peuvent être désignés par un nom commun ou usuel, un nom systématique ou un numéro de classification. Ce numéro qui est spécifique pour chaque enzyme. هذا le numéro chaque enzyme كل enzyme عنده numéro الخاص ديالو est tiré d'un tableau qui donne les 6 principales classes de réactions que les enzymes peuvent effectuer. كيكونوا مرتبين في واحد الطابلو كيكونوا فيه 6 نتاع لي برينسيبال كلاس نتاع لي رياكسيون، puis les sous-classes et les sous-sous-classes. كاين لي كلاس، كاين لي sous-classes، كاين لي sous-sous-classes. Ainsi, chaque enzyme possède un numéro de code précédé des lettres et comporte 4 chiffres séparés par des points. كاين واحد les exemples. Exemple, L-lactate déshydrogénase هذا هو le nom commun ديالو.
lactate هذا le nom systématique NAD oxydoréductase. Le numéro de code c'est واحد هادو ما يحتاج نحفظوهم. L'appellation la plus utilisée est celle tenant compte du nom de substrat sur lequel l'enzyme agit suivi du suffixe ase. Exemple كاين l'amido كيولي l'amylase, l'uréase, le glucose, glucosidase. Les différentes classes d'enzymes. Les enzymes sont réparties en 6 classes majeures en fonction des réactions qu'elles catalysent. Les enzymes كينقسموا لستة تاع les classes. كاين l'oxydoréductase, le transférase, hydrolase, lyase, isomérase et ligase. نبداو بأول حاجة l'oxydoréductase. Elle catalyse des réactions dans lesquelles sont transférés des électrons accompagnés ou non de protons. قد يكونوا accompagnés ولا non les protons. Ces enzymes fonctionnent avec des enzymes divers NAD+ et FAD qui se comportent comme des accepteurs intermédiaires des électrons. Exemple lactate déshydrogénase. lactate قد يعطينا هاد لا رياكسيون ويقول لكم عطيني شنو هو الكلاس نتاع لونزيم تاع هاد لا رياكسيون. خصكم تعقلوا بال دي اش المهم تعقلوا عليها ليكزامبل لاكتات ديزيدروجيناز. لاكتات ديزيدروجيناز ال دي اش كيكون في l'oxydoréductase. لاكتات بلس ناد بلس بلا دي اش ال دي اش تعطينا بيروفات بلس ناد اش بلس اش بلس. تاني كلاس كاين لي transférases catalysent des transferts de groupes d'atomes d'une molécule donneuse à une molécule receveuse. Exemple la glucokinase. الاولى قلنا l'exemple هو لاكتات ديزيدروجيناز ودركي لا glucokinase. دي glucose plus ATP بالglucokinase يعطينا دي glucose 6 phosphate plus DP. L'hydrolase, elle catalyse l'hydrolyse de divers types de liaisons. Elles sont classées en différentes sous-classes en fonction de la nature de leur substrat. L'ester phosphorique, phosphate, glucides, lipides, les acides nucléiques. L'exemple اللي عطاونا هنا لا بيتا galactosidase. تعقلوا على هاد لي زيكزامبل حقاش قد يعطيه لكم في ليكزام يقول لكم يعطيكم هاد ليكزامبل بحال هاد لا رياكسيون هادي ويقول لكم ان كلاس هذا. رابع كلاس liase. Les liases, ce sont des enzymes qui catalysent le départ d'un groupement à partir d'un substrat avec apparition d'une double liaison. Exemple, l'aldolase, l'énolase. Les isomérases catalysent le changement de place du groupement d'atomes à l'intérieur d'une même molécule. Exemple, عطينا la phosphoglucomutase. F ligase la synthétase. كتسمى ligase ou la synthétase. هذه آخر وحدة. Elle catalyse les réactions de synthèse de liaison. Ces réactions nécessitent de l'énergie qui fournit souvent sous forme d'ATP. هاد les réactions كيحتاجوا l'énergie. العنصر الثالث كاين les propriétés des enzymes. اول حاجه l'efficacité. les enzymes accélèrent les réactions. les enzymes حنا قلنا عنده في الاول قلنا راه عندهم واحد الرول اللي c'est un rôle vital اللي هو accélérer les réactions biochimiques. on diminue leur énergie d'activation. كيديروا accélérer هاد les réactions كيديمينيو l'énergie ديالهم d'activation. l'énergie d'activation حنا déjà قريناها. et ne sont pas consommées au cours de la réaction. Elles sont actives en faible concentration. كيكونوا actives بواحد la concentration اللي ناقصة بزاف. Les réactions catalysées par des enzymes sont 10 à 10 fois plus rapides que les réactions non catalysées. قال لك les réactions اللي catalysées بواحد les enzymes كيكونوا خفاف ب 10 أس 6 ولا 10 حتى ل 10 أس 12 مرة على لي رياكسيون نون كاتاليزي. بحال كنقولوا واحد لونزيم خفيف بربعة المرات على واحد لونزيم اخر. وهذه ماشي بربعة، هادو ب 10 أس 6 حتى ل 10 أس 12 غابيد على لي رياكسيون نون كاتاليزي.
تاني حاجة la spécificité. Les enzymes présentent une spécificité pour leur substrat et pour la réaction qu'elles catalysent. كي présenter واحد الspécificité للسبسترا ديالهم و la réaction اللي كيكاتاليزيوها. Ainsi certains enzymes ne reconnaissent qu'un seul substrat. Exemple le glycokinase. كاين لي زونزيم اللي ما كيتعرفوش يتعرفوا غير على واحد سو سبسترا، مثلا بحال الجلوكوكيناز. كاين واحد اخرين d'autres ont une spécificité moins restreinte et reconnaissent plus d'un substrat. اللي كيكون عندهم هذا النوع كيقد يتعرف على اكثر من واحد لو سبسترا. كاين اكزومبل اكزوكيناز البيبتيداز. On note aussi que les enzymes peuvent avoir une spécificité numérique. C'est le cas des osidases qui catalysent des réactions d'hydrolyse des os. Ces osidases sont spécifiques à un nanomère et non pas à l'autre. كاين واحد لي زونزيم اللي يقدروا يكون عندهم سبيسيفيك اللي مرتبطه بلا نوميري، بحال مثلا لي زوزيداز كي كاتاليزو. هاد لي زوزيداز سون دي زونزيم كي كاتاليز دي رياكسيون ديدروليز دي زوز. هاد لي زوزيداز سبيسيفيك لواحد لا نومير et non pas à l'autre، يعني كل انومير عنده لوزيداز. En outre, certaines enzymes peuvent être spécifiques à un isomère et pas à l'autre. Par exemple, qui hydrolysent les liaisons peptidiques des acides aminés de la série L ne peuvent pas hydrolyser celles impliquant des acides aminés de série D. بحال قبيله هضرنا على الالفا وبيتا، درك كنهضروا على لا série L ou la série D. De même, les osidases qui hydrolysent des liaisons osidiques entre des os de la série D ne peuvent pas hydrolyser celles des os de la série L et vice versa. بحال نفس الشيء تاع قبيله، بحال قلنا بحال بيتا فركتوزيداز كاي خاص بالبيتا فركتوز non pas de alpha fructose. هنايا série D et non pas série L. On parle de l'énontio-sélectivité ou stéréosélectivité des enzymes. ثالث حاجة كاين le site actif. Le site actif est une entité tridimensionnelle qui occupe une part relativement réduite de la protéine enzymatique. Le site actif هو واحد l'entité tridimensionnelle que les acides aminés du site actif peuvent provenir de différentes régions de la séquence linéaire. Les acides aminés de site actif تقدر تجي les différentes régions de la séquence linéaire. La liaison enzyme-substrat s'effectue par des liaisons relativement faibles. L'interaction électrostatique, liaison hydrogène et interaction hydrophobe. Le site actif se présente le plus souvent sous forme de fissures ou de crevasses كيكونوا أغلبية sous forme de fissures ou de crevasses dont l'eau est habituellement exclue, sauf si l'eau intervient dans la réaction catalysée. La spécificité de la liaison dépend de la disposition des atomes dans le site actif, modèle, clé, serrure. La spécificité de la liaison dépend de la disposition des atomes. هاد السيت كيتسمى عنده modèle clé serrure. La plasticité de la conformation tridimensionnelle du site actif lui permet de s'ajuster à la géométrie du substrat pendant que la réaction s'effectue. Processus d'ajustement induit.